tudloan ni gitraining ni Sir Illuminado Bersabal. Sir Lumin ba? Pang! Galing! Galing! Ah! Okay lang yan, Drew. Warm up lang yan, Drew. Warm up lang. Mm. Ayay, ayay. Delikado ka, basir lang ka ganina. Oh, labas! Duko pa yung tiil, oy. Kala mo dali Mm. Ano, Drew? Oh. Basir ba ka ganina? Oh, sige. Boss mo galit mo dyan. Sige. Kala mo Oh. Mm. tinatawanan siya. Oh. Patay ka. Di ka kabawas si mabas. Ano, Drew? Salita, Drew. Ay go, patay. Hurot na. Go. Wa na. Oh. Ah. Ah. Wajib. Kala mo dali Sino to? Wala na. Wala na.